Sir, alam ko po kung manini manglo sir. যারা কক্টমানি নিয়ানি নাই tangnai যত লোকনো না খাকা হামিয়া ফারো Sir, jehetu जों saiman ka je yang diliwo je meeting ngi tong mani buagara bai yang BJP bai tipra botha ajaga em ke sabo tabu phan kok choli tong ko kok paiso ya ko na ni sabo yang buagara ke sabo जों chini ekor eba kheba tipra sani manthai mai asak जों BJP bai BC election election yani ne sir tabu bahe halok ngi tong je apuna ti ne অমো ক্লিয়ার কক जों साना नायो टिप्रा सारंनो टिप्रा मथा ताइ बुबाग्रा जे कक रिमानि अमनो तैनो जों सरसा खाइ दंगो जों परिष्कार साका चिनि टिप्रासा एकर्ड जे माने अमनो इमप्लिमेन्ट खाइदि 2 बছর लाई थांका इंगे काय ताबुबो इमप्लिमेन्ट खाइजरा ग्याखो अबनो इमप्लिमेन्ट खाइना बगाइबो ताइतक जाग्या इंगे जों बारंबार मिटिंग आसुखा दिल्ली आसुखा अरब हास्ते मंत्री बखरक बे आसुखा जों साका अबनो इमप्लिमेन्ट खाइनाने बागै किन्तु अबनो इमप्लिमेन्ट खाइनाने बागै चाइतक जाग्या काय ताबु लास्ट जों दिल्लीओ किछुदिन नागे जे मिटिंग आसुखा अरब जों कक नदिखा जे चिनि टिप्रासा एकर्ड माने टिप्रासा नै मानथाय जुदि रिया हंके काकाय अब जों केबो बाय कोनो पॉलिटिकल एलायंस खलाइगला जों साइसुं नंग कोनाय एवं बुसकांनि सालो चिनि 17 तारिखो चिनि मिटिंग तंगो आरो कटरमा डिसिसन एबो कटर डिसिसन कराक या फ्री रमनानि बागै जों थाङै दं सर जे दिल्लीओ आचुक लाइमानि आबो केन्द्र हापां बाय आचलायका yang haste hapang de gosiangai tong eba keba केन्द्र हापां de gosiangai tong आबो केन्द्र स्टेट नि करे कारण गभर्नमेंट तो वर्क चालगो ना सेंट्रल बसालगो अरब सालगो एवं যখন ত্রিপাঠিক একর্ড নঙ্গ আফরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট नि पक्षे होम मिनिस्टर तंगो त्रिपुरा गभर्नमेंट नि पक्षे चीफ मिनिस्टर तंगो चिनि बुबागारा तंगो हंके काय अरु तो जब तबेन ना निनि दाबिनो जों गसिना खा त्रिपुरा सरकनि मानथायनो जों गसिना खा हनैनो तो बंनि जे अधिकार संविधानिक जे अधिकार न गसिना खा हनैनो तो त्रिपाठिक एकर्ड नखनाबले आबो बुखुक बाया राइटेन एग्रीमेंट नखबले हंके तिनि नों अबनो इमप्लिमेंट खाइनानि क्षेत्रले तांगै नों गरमसि खाइ तंबा तांगै नों अबो सिलिक लुपांगै तं आनि कखाय अ जागासै के नों इमप्लिमेंट खाइदि हंके नों जुदि रिया हंके काय तांगै नों आगे एग्रीमेंट खाइजाबा हा तांगै एग्रीमेंट खाइजा सर tabuk je buskango kotor meeting ngai ne bubagra je saklaiman jotto tipra mathani korong bedek rong nati nai प्रसारक अधिकार सारा जों ताइ कोनो बाय जों बान्दे जागलाक जे कोनो बाय बान्दे जांना दिगो जों तिप्रा मथा बुबाग्रा थांगला जों नायो तिप्रासनि अधिकार तिप्रासरनो रिना नुंथन आबंनि संविधाननि अधिकार जों नायो सर tabuk je buskango meeting kotorong jani ni ko ringjak mani bubagra bai tabuk abono bobo no tine tak obahai meeting kotor eba keba BJP bai elen tonglia je tabuk je tongui tongmani elen bai tonglia naki BJ election no tei sikot meeting nai sarabo अरो जों चिनि पार्टीनि सिद्धान्त नांनाय बुसकांनि सादाव चिनि पार्टी बुतिखाय चलिनाय पार्टीनि जत्त नेतृत्व चिनि कगलाम सालायनायनि प्रयोजन तंगैनो जों अब कक साप्लायनाय दिल्लीनि कक तामो आलोचना खाबो चिनि ग्रासरूट लेभेलनि नेतारनो जों सासाय दंगो हंके बरबो खानानै नांगो हंके काय जों बुसकांनि सालो तामो खाय चलिनाय बुतिखाय चलिनाय अबर जों कक सापना हारनाय एवं जों आं खाख्लायो आंनि व्यक्तिगतभावे जों कराक याफ्रिनि दिगनो थाङै दंगो हंके काय अब 17 तारिखो मिटिंनि परेनो बुबाग्रा फाइनाय आ मिटिंगनो जों अब सिद्धान्त हानाय ता सर हंके ते कैसा के सुमुंके जे सालकिसा सका मन्त्री सुशांत चौधरी प्रेस मीट खाइने सामाने जे tabuk fatani borok bo PRTC krifano interview ruimana eba keba job apply khaimane abun tili tam sane sir PRTC तो खाइनानि थांगा काय केबो PRTC नि सर्टिफिकेट माना थांगा बिनि अटिफ्रा हास्ते हा तंगना नांगो बिनि बुफा बुसुरं मुइफान हा तंगना नांनाय अब डकुमेन्ट्स सुमा खायो गाय ताबुक जुदि कैबिनेट अ PRTC से नांगले हेन साय सा बोले और ताई केबि मुंतंग सिनाबा फातन बरनो साकरि मानसिन और 5 years 45 का कैनो से साकरि माने काय ताबो अब फेक डकुमेन्ट्स दिखाइ पन त साकरि नाइ मान और कबा नके चिमो तो बॉर्डर एरिया इलाका बांग्लादेश आदि दिकेबो 90% बॉर्डर बांग्लादेश बाय नके और अन्ति गोबां समय न तिप्रान पत्तो पत्रिका काजे बांग्लादेश नि बरर एंगनि फाइ एंग एमए पास खाइ बीए पास खाइ और क्लास 9 न परि वइ और माध्यमिक रुइ
oro borok korok man tongmani amti kebang ma certificate dong nahap tongmani ba pori tongmani college rok amti gila kok man khorjak ke borok ni subidang khatabu karon borok ni to ora hati kere ke taka pori ma bese nang borok na sebungna na sebdi dikang kai ke sabse kok kotor hingga kai ti prasa kisu jeta cabinet minister tongnai ro borok osidanto nahapuru ba kok sab nahapuru ba kangle siring tongka tangi protest khailia borok borok protest khai nokhor finance tongmani kintu sing tini nukha borok kono protest khailia nika oro tiprasa wansani kogya oro jara tipra haste jara ringkring rongni bong jot tonino oro kepal hanya buskango sep manani tebo khosori thangsinai sakiri rok manani khosor sinai nika amo borong bagina kepal hanya phai tong ne mansukta sir tam wansok je state government ebakaba montri rok oma haike kok chablem bisingte oma hai siddhanto nakaba decide khaika je phatani bor rono bu chakri rena nei PTC sara tabo obo hai judi ruini tongo ke je jehetu hatin borok emne se kabang kok no nukjaka je bekar ngi tongmani ge aba haike tai buru ja khangke tipra sarok tai bu manthai maya khanai ba aba hai rok kunu de no hurjak tong अब तो चाकरी ताई भाइके मान्न भने फाटाने बर्न से नंग चाकरी PRTC सारे रे देखाइ तोर तिप्रा हास्ते नि तिप्रा सा सिमिया ताई वान्दी दो खनि बरो ब चाकरी मांगला एके अरु न लामाओ नखरे पोटेस खैना सरतै तम तंबा प्रतिबाद मा खैनाय मनो जखन प्रतिबाद खालाय न आफुरो गभर्नमेन्ट सिद्धान्त न तैसा मा वानसुनाय अमन सलायनानि बागै गा आनि काइसा कयमुं तने आं निजेबो प्रोटेस्ट खाइनाय बसकां 27 तारिख तिप्रा विधानसभा तंगो आं आतेन काइसा नोटिस दुय अमन आलोचना खाइनान बगै चाइ तंनाय गता काइसा ककुंखा जे अमन जुदि प्रोटेस्ट खालाय गाय म त पार्मानेन्ट एक सिद्धान्त अंखागा ना कैबिनेट सिद्धान्त नाका अंगे काय अमनि प्रोटेस्ट जुदि खालाय गाय बसकां नि सालो त्रिपुरा हास्तेव चाकरी मानने क्षेत्र अ हास्तेनि सिकला सिकले जरा रिंकरिं तनाय र ले के सेटनाय एवं प्राय नम्बर मायानो उंनाय हिने आं वानसुका sir python sumung sinai je salkisa skang ti de sio je 120 jona job tlang hnai nei je potrika rok kasai tongmani news channel rok kasai tongmani sir abro tei to sikla rok koekjon sikla rok case rakha inke miawo high court ni theke hearing khaijaka je 15 jonan bumungi case rajakmani abono je beton mani tongmani abono mathag rajaka tei buskani 1 September ro abono te bisa hearing nai ne abon tei litam sane sir अवन ते बुबागा फेसबुक लाइव न साका क्लियर खाइलाय एक तारिख हाई कोर्ट तामो अर्डर नागिराना हाई कोर्ट जे अर्डर माने कोर्ट नि जे अर्डर माने अंतिम होते खान सलिनाय और ताइ के मुं बार अबन केबेन कक सानान मतन कुनु करे जों अबन अपेक्षा खाइ तने दिस अथॉरिटी नासिङै तंग अबन न जे तामो हाई कोर्ट तामो राय दिता sir je lukurok sunglai tongmani ingangke edisiwo bo oma hai judi tlang jagi tongo yang haste hapango to oma hai tlang jagi tongo piaba edisi hapang tutui oma ke khogui job tlangmani tipra sorono taibu lama mathagre mani klaio hne je lukurok kokti salai tongmani ta sir bahai judi mun oma hai ke choli tongo ke hapang bahai oma ke edisiwo bo choli tongo ke tipra sorono manthai sokor mani klai mani hai ngi tong ke abai ke lukurok sunglai tonga je tabuk bahai ke ngnai bahai ke choli re hapang hne nei sunglai tonga ta sir abono tiltam sanai যারা বুবাগারানি কগ্ন খ খানা খা তাম দি সনানা প্রশাসননি যত কগ্ন তো সং ক্লিয়ার কে ছানানি আবো সম্ভব নলা সিঙ্গাবনি ব্যাপারে তাম যারা কা বেনি বাবে কা টলাং যা খাব ক্যান্সেল খানে বুবাগারা সাকানা বলে না এঙ্কা কাবো তো খানায়া কিছু বরক টঙ্গ কিছু বিরোধী দলনি বরক টঙ্গ অবনতি চেকলেগো গোবাং মা বরক অর গোবাং মা নকক সাও হ্যাঁ जेखाय अबरनो जत रिएक्ट खाइनानै प्रयोजन मने खाया अब किसा बरा गोबां बरनो कक साबनो रनो रिना खाया बंनि लेभेल अनेक निसुदरने लेभेल संगमरनो तै कक खाया और बांगा चेरी नायखा अ जे समस्त कक सानाय साबो तामं कखायाबो सगनुखा जारा बंनि छबि बसिन थानि तंगो बंनि अतीतनि इतिहास बसिन थानि तंगो जों जतन चेरी नायबिखा बर 11 13 कर्म तांगि खाइलिया ani kokha abose जों जत्तनो समय मतेनो साका दज जमी तंगना नांनाय जिने एडिसिओ ताबुको जों इयाम फुलफिल खायाको जों नाय तंगो अनेक किसु प्रशासननि जों सिद्धान्त नानान थांगाखा अनेक किसु जों मेंटेन खायनानो बुखुबा अनेक किसु साइमानो मोबाइल कायसा तंखा अनेक किसु कमेन्ट खायमानो
আমার অঙ্কয়া আর যে ধরনের বড় আন ফেসবুক বা আং রেখা যে সমস্ত কমেন্ট খাইনা বড়নি চেহারানো ফুনুক রেখাবে বড় সাবো বড় রাজনৈতিক দল বে করিঞ্জাক দं আমার ফুনুক দেখাবে সুতরাং অবনে রিয়াক খাইনার মতন কোনো করিজাক তা Sir, bele bele hambai ni nangkong mani jora sunor man bage. ননবা হামবাই